Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya Omar Abu Hassan daripada FTK Utation. So, for today kita akan sambung part yang keempat, wind energy technology. Alright, so last time kita dah cover wind turbine power and operating region. So, seterusnya kita akan lihat kepada constraint on wind technology, kemudian environmental consideration dan juga last kali offshore wind technology. So macam mana electricity get to our home? So electricity basically is generated by turbine, is distributed using national grid. So dia akan sambung kepada national grid, electricity infrastructure. Cuma dia punya kelemahan dia adalah wind energy is that most electricity used in urban area and the best wind resource are often far away. Far away. So biasanya cuma kelemahan dia adalah sumber angin ni biasanya berada jauh daripada penempatan lah. Bila dekat penempatan biasanya banyak disturbance. So biasanya kalau wind turbine ni kita boleh jumpa kalau dekat belah-belah Eropah, dia dekat kawasan bukit, far from jauh daripada penempatan lah. Okay, so kita lihat the constraint of on wind capacity. So the amount of wind power yang kita boleh actually exploited is likely to be limited. So the problem lies in the fact that wind is not reliable source. Kadang-kadang wind ni dia ada, kadang-kadang tak ada. So faced with this uncertainty, the power dispatcher cannot depend on wind for base load generation. So biasanya supplier dia tak boleh fully depend on wind punya generation lah. So biasanya wind generation ni dia adalah sebagai backup, sebagai extra punya power supply lah. So biasanya dia akan main dia adalah mungkin daripada coal. Bila wind generation dapat provide full capacity, then yang conventional fuel punya power plant dia akan reduce dia punya output dia lah. So bila wind power is available, they can use it to displace the other type of generation. So when it's not, they must bring those to other plant into service. Okay, so offshore wind farm present an additional problem because power from the generating facility must deliver to the national grid at a point on the coast. Okay, so then kita lihat kepada environmental consideration. So the principal environmental advantage of wind power is that it is renewable source. So bila cakap pasal renewable, maksudnya tenaga dia tak pernah habis lah. So tenaga angin juga adalah clean source of energy. It does not lead to significant environmental or atmospheric emission. Wind power ni dia produce less carbon dioxide, less sulfur dioxide, less nitrogen oxide dan juga less of other atmospheric pollutant. Kecuali lah during manufacture of the wind turbine, steel, concrete, aluminium and other material will have to be made and transport using fossil energy sources. So yang waktu ni lah yang dihasilkan pollution lah. So manakala untuk visual impact, kesan dari segi visual image, biasanya dia akan attract the most serious criticism. So wind farm cover a large area. So biasanya wind turbine ni dia cover ruang yang sangat besar. So maknanya dia impossible to hide. Semua akan nampak lah, daripada jauh boleh nampak, berapa kilometer pun kita dah boleh nampak lah. So the other major effect of wind turbine is dia menghasilkan noise. So the blade noise is the most serious of this. So under certain circumstances, wind turbine can also cause electromagnetic interference. So kalau rumah tu dekat, kalau kita ada TV, dia akan ganggu lah microwave transmission. So the ecological impact of wind power normally center around the bird population. So biasanya bila ada wind turbine ni, dia akan ganggu dia punya population of bird lah, burung-burung terbang. Sebab bila burung terbang kena dekat kipas, boleh mati lah. Seterusnya site development.
juga akan menyebabkan damage kepada environment lah, such as speedboat. So bagi offshore pula, offshore wind turbine, wind farm, biasanya dia akan interfere with fisheries and shipping. So kapal-kapal yang kontena, kapal-kapal yang bawa barang dengan juga kapal-kapal nelayan, dia akan ganggu lah. So dan juga akan interfere with radar, menyebabkan gangguan pada radar. Okay, so this is contoh lah. Kalau light flash, so biasanya kalau siapa yang duduk berdekatan dengan wind turbine ni, dia akan ganggu, especially kalau matahari tu dah tegak atas, dia akan effect lah. Dia akan menyebabkan light flash kepada area berdekatan. Kemudian visibility, aviation dia akan ganggu juga, tak boleh rendah sangat lah. Ni bahaya lah, macam untuk helikopter. So dia kena, biasanya dia akan letak red black tip lah dekat ujung, ada color merah. Seterusnya dia akan ganggu kepada bird population, avoid area with a rare species of wildlife at migratory bird route. Okay, then noise. So ni pun sama, wind turbine dia akan create aerodynamic noise, swishing sound, sama macam kipas lah, bila kita buka laju dia akan bunyi bisingan. So noise increase with speed, so lagi tinggi speed, lagi tinggilah dia punya noise dia lah. So kebiasaannya modern turbine operate at low speed to reduce the noise level. So cuma dia tukar gear lah, dia adjust dekat gearing. Sebab once the turbine dah pusing, turbine tu berat, so biasanya dia akan adjust dia punya gearing supaya dia punya shaft yang bersambung dengan generator tu pusing laju lah, untuk increase dia punya RPM dia, tetapi dia punya turbine punya RPM still maintain. Okay. So biasanya kalau berdekatan ni bunyi dia 105 desibel. So bunyi macam mesin motor rumput lah. So kita boleh bayangkan kalau vacuum cleaner 80 desibel, so sangat kuat kan. Tapi that's why biasanya penempatan dia kena paling dekat pun 300 meter ke 500 meter daripada wind turbine. Kalau dekat sangat dia akan ganggu. So biasanya kalau dalam 400, 500 ni dia sound dia dah kurang lah, 40 desibel. So tapi still bunyi macam peti ais lah. Right? So then kita lihat kepada offshore wind turbine, wind technology. So offshore wind farm one possible solution lah, salah satu daripada solution yang terbaik lah to the current planning problem associated with the land based development. Sebab dekat offshore dia tak ada gangguan, tak ada penempatan, tak ada isu dari segi land punya development lain. So dia tak ganggu lah, cuma dia akan interfere dengan laluan-laluan kapal. Okay, dan dia cost dia lebih besar berbanding dengan onshore. Okay, so biasanya pressure for land untuk dapatkan tanah, biasanya kalau nak pasang dekat tanah kena bayar sewa, kena beli tanah. So boleh buat dekat offshore lah. To prevent the construction of wind farm is forcing wind farm developer in Western Europe to consider building wind farm offshore. So dia force dekat bahagian dekat Europe ni, seperti UK dan certain other country lah, untuk build the wind farm di offshore. So kelebihan dia adalah wind regime is more predictable, sebab tak ada disturbance, so and more reliable lah. So the turbulence is lower, so wind turbine dekat offshore ni dia lebih consistent lah. So ada possibility of building wind farm with capacity 1 gigawatt or more. So dekat offshore dia boleh install yang kapasiti yang besar-besar. So high wind speed available offshore means that output will generally be higher offshore. So biasanya output dekat offshore ni lebih tinggi lah berbanding dengan onshore. Cuma kelemahan dia adalah cost.
cost untuk offshore dia biasanya 40% to 100% more than building a similar farm onshore. Dan dia punya maintenance cost pun lebih tinggi, sebab dia require space yang lebih tinggi lah. Okay, so itu saja untuk topik wind farm technology, wind energy technology. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.